ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. умедворам хонободу тансиҳат ҳастед. чӣ хеле ки мебинед ман дар ин ҷо самса карда истодам. имрӯз хостам самсаи варақи нею бо песочная теста, яъне хамири резонак пазам. барои самсаи мо орд, маргарин, намак ва об барои хамираш лозим аст ва барои дарунаш бошад гӯшти реза кардашуда, пиёз, албатта мувофиқи хоҳиши худ мурч ва намак мекунем. то охири видео умедворам бо ман мемонед ва духтарҳои меҳрубон, дар ҳамин ҷо миннатдории худамро ба ҳар яки шумо расониданиам. раҳмат ки моро тамошо мекунед, лайкҳои худро дариғ намедоред ва он касоне ки нав ба канали мо пайваст шуданд албатта хушомадед мегӯям. баъд баъзе саволҳо мешавад ки шумо кистед ва дар куҷо зиндагӣ мекунед. дар ҳамин ҷо хостам ба саволҳо ҷавоб диҳам. шукронаи худованди мутаол, ман зан модар ҳастам, соҳиби 2 фарзанди дӯстрӯй, шукронаи худо, ва дар шаҳри новосибирск зиндагӣ мекунам. ягон саволҳо ки шуд, марҳамат, дар поёни видео метавонед нависед. ман ё ягон видеои савол-ҷавоб мекунам агар саволҳо зиёд шуданд, агар ки саволҳо кам бошанд ва дар видеоҳо ба саволҳо кам ҷавоб мегӯям. худо хоҳад.
دونا تخم رو ریختم در ظرف. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون 2 قاشق نمک میریزم و آب رو میریزم. من امروز کمتر بسیارتر میکنم برای آنکه کردمونم تو اینکه بیستد. مثلا بغیر از خوردنمون با تیار کردمونم بیستد. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا 1 کیلوگرم آرد. این خمیر باید خیلی سخت باشد. بچه ها کدامش دست دادن دخترم به فکرم. اما از آب اومدم. انا میخواد اکنون 3 تقسیم کرده میمونیم در پاکت و در پاکت گرفته میگذاریم تا اینکه کمتر کردم گیرد و فرشش رو تیار میکنیم. اینجا در 4 کنیم 3 در 3 درست کردگیم. اینجا نمر دارد و چخیل توب میتیم این خیل میبرداریم و توب میتیم در کوشن. مثلا در 6 اگر 8 بمونیم این تونک میکند، لیکن برای ما حاضر انمی 3 بسنده است. نمیخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی آسان‌تر تونو کردن میشنیم با همین اسباب. خودش همین اسباب گرد اما تونو کرده میشه. چخیلی که میدونید روسکای پلیمن قفصتر میشود. این هم خیلی قفصتر است. رنگ پلیمنی خودمو تونو میکنید و نمیخواد. انا چخیلی که میبینید تونو کردیم. اکنون بسم الله الرحمن الرحیم در درونش فرش رو میگذاریم. بعد با مثل پلیمن میپیچونیم. فرش ما کمتر زیادتر شد. انا میخوام ما هر روز در کار تا ساعت 2-3 که همه کارها رو شدیم رو پخته نچینکاریش رو تیار میکنیم و بعد از اون نمیخواه پلیمن میپیچونیم. باز هم برای اینی که مانتو هم خیلی چیزها رو تیار کرده میمونیم در خالاتیلنیک. خیلی که میبینید پلیمن ها رو پیچوندیم. در اینجا پیچونده ایستادیم. در آب انداخته با مایونز و اکسوس میخوریم. خدا خواهد. اینچ خیلی که میبینید ما پلیمن ها رو
кофта хӯрдем ва инҳояшро ба яхдон мегузорем то ин ки ях кунад ва ягон рӯзи дигар пухта хӯрем. Дар инҷо бошад фаршамо ҳам зиёдатӣ кард. ҳозир худо хоҳад болгарский мегирам ва ба дарунаш андохта мемонам то ин ки голубцы кунем ягон рӯзи дигар иншоаллоҳ. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. худо ҷо кардамонем. то соати 5 ки кор мекунем. успед намекунем ки хеле хӯрокҳои хеле кунем барои тайёр карда мондан дар кор пеша ки корат осон шавад. яъне захира карда мемонем. дар пур намекунем ки вақти бай кафида нашмутим. болгарскиҳо ҳам тайёр шуданд. дар морозилник мегузорем худо хоҳад. листҳоро ки ман тар карда будам дар азилит ҳозир худо хоҳад тоза мекунам. инҷоро холӣ кунам. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. می‌دونم خیلی توضیح کرده زنگ خواهم مثلش رو توضیح کرده است از لیر که خیلی گفتم خودش سفید شده است لیکن هم خیلی لیستی بهتری نمیچسباند هم طرف است. Перчатки кардам дастамиз сөзім. Чиқадр ки мебинед листиро тоза карда шуд. ана ин листи аз ҳама майдаҳаге ки гуфтам ки арзон харида будам худаш сафед шуда истодааст. мана азилита бинед чӣ хеле ҳамин рангша оварда истодааст. химият я химия. Хачка мне кто там идешь, дашь? Ты азилитам лайвом. Рангашла хочу. Вот по азилит, алло и алло карча. Алло чака. Дар ин квартира мошинаи ҷомашӯӣ яъне стиральная машина набуд ва шукронаи худованд ки мо стиральная машина харидем имрӯз. ҳама вақт ҳамин мошинаи ҷомашӯиро ҳамчун келини хона фикр мекунам, чунки хеле кори одам осон мешавад, аз дасти одам ҷомашӯиро мегирад ва мо вақтамонро боз ба дигар корҳо сарф мекунем.